Ibe onyamisa iyo Ibe nyamisa sido asida kwa niede bema nyame abusuafo mechiache obibia menim se onyankopon adom bia ho ye asida nka urade nyame adom nokure nyame adom entina me na no pai me ne uminu yeti ase me dede bia makase time bia meba bia no didi kan aseda na me de be ma twedi amponyankopon esan se nyame na dom ne na hu mobro ana wahwe me so obo me ba ya ma de pa cheme so aha ene de wode ne da cheme se me nsan nya wokrati asefo enye ma ho odin enye metumi ye twedi amponyankopon na dom ne na hu mobro ana asome ana wo nso so so aha nanti etwa esefata se wode aseda ema onyankopon twedi ampon ye na dom tina na wote ase o ono na ama wakwanya sefatena se so ono na wakwanya se fatase ne asetena na no pai anase enadua yi wanya adom onyankopon anim no eye nyame adom nyame na dia kyew nyame na dia mawo a bosom bia ntumi nye ensu bia ntumi nye konfo bia ntumi nye malam bia ntumi nye so ho de bekere ne nipa dasane bia ni hono a obetumi aye wasetena wotie na no pa ade akyew eye nyame na de sa adom na adom nyame na aye de dia mawo nti na ese efata se wode aseda de ema no so menhwe wote bia wom oho de bekere no aha menye sikansa enye sikani enye wodefo mentu kwankwa blochiri memmeyi ni pakese ansa na wode nyame aseda ama no anase ansa na wohu se nyankopon ayedai ayi bi ama wo da bi wati ase aha memmeyi ni pakese ansa emeyi sikani o emekwa blochiri oho mensisi fia kese enaka asakesem ansa na wohu se nyame ne wodi ni yie wati ase but wabrabom enioma ekoso bia no ewose isi ewose ba na se wote ase no ye twedi ampo nyankopon na am wakwanya se fatena ase because wo daache ede mawo wo awie papa de yede ede mawo wo botaye bi ede ede wani ede mawo so wati ase opo wo hawa wo mu nyina no opon wamania wo mu nyina no wo se de wusitie bia no obi enya waye so ho de mekere no wo uti wo obi enya waye opon wo hawo nyina o obi nya waye because bia na ba bia wo no na obi ni bi obi nyina sa nyaye no so ho de mekere no aha but wan kasa wotimi so wo hawo mu wo amani mu wo problems mu wo nanso me say wo hawo nyina achi no se de wusitie no obi enya waye enti se na no pai sa de acheme na meda mempa so sebe mprebia meda mempa so wo ade ntina memfa aseda manyankopon wo mu se memeti wo mi wo hawo ne wo amane ne wo problem because no ma bibiri si mani so a me pese me nsaka me nsanye de enkan ba me ntwen se me nsanka nsa na me de aseda matwedi amponyankopon wati asiye because baby a ebi kura me dasisi ya no obi kura na hobi but minim se me wo haw minim se me wo problem minim se me face amane so ho de me kire no nanso me obi nyame aye so wati asiye ana me nso me nya obi aye den aye eye sanete enti me ntwen se me nya sika me ntwen se me nya odefo ansa na me de aseda matwedi nyankopon me de aseda matwedi ampon nyankopon se de mesitie bia me de aseda be ye den ebe ma no
What I say, or for me, how you know, media asida bed, ebemenya coupon. Sir, intifa sedama trading and put coupon. What I say, now ubi a nyawaye, or how a woman in our money will problems here, will face ye no, ubi a nyawaye. What I say, inti problems no, I don't want to be a woo. I was saying, who say, ebela ade ache wo nko ade nyame ana mo wasa akonya no problems na wo no wo ha wo na wo no etu betwa ohu nyame ebetimi obeyi efiri ho ene nti na wo ma ade ache wo no se nyankopon ma ade enche wa ana se wo problem no se tu ontwa wo ha wo se tu ontwa nyame ma ade enche wo so wo yale a ejejew haw a de wonim se wo de wo wie hwe me se ebra de ache wo nei eni da so ho me se nyame betimi asawo yale eni da so ho me se nyame be yi yale ne firi wo so wate aha edru mele bi kura na obi a wo wu kura no na wo ni da so se obetimi abankom obi a na wo wu Yesu Kristo na nadamfo ne Lazarus nadamfo pa ne yonko blebo pa so aha Lazarus wi anase na Lazarus no wo yale emla na wo yale no ye bo Yesu Kristo amane se nadamfo ne yonko pa Lazarus ye de eyale nti omla mehwe no Yesu yi nani otwi nani opu ne tokra wamfa ho wamfi na oguso oye n'adwuma so ho de mekere no nadamfo pa o ne yonko blebo pa Lazarus na wo yale ye tu abofo kwose Yesu se wadamfo yonko Lazarus ye de eyale na foni keke behwe no because wonnam na wo sayale wonnam na wo boa manfo we de wo yonko pa ochochomucho oyale entibla na behwe no Yesu amfi oyi nani so ati ase enti wo setem bia na meka se nyankopon de mle o de time na ye na ade Yesu yi nani wa muase obekwa kohwe Lazarus e ma Lazarus wi so say Lazarus kwame so wu da dem 3 days ansana Yesu Kristo ye dey okwa akosra na damfo Lazarus wanduru okra na abofo hia no ka kire ne se wadamfo no wowu be 3 days kurani yes say 3 days or say 2 days wowu enti yese kura de akakra kwa na me se wabon so wo ho de me kire no but waka say mo de mo ma me kwan na me nkom na mo mienu so ho de me kire no na me nhwe ade so aha Yesu komu ma ebie no so hwe na damfo no so o mane se wankomu krampo no a ogina akire baabi efre bo na damfo ni din se ompie mla ana se okomu kokojane na damfo no obi a na wawu da miensa o so na damfo no otimi kohonom kokonyane no ema obi a na wawu no woni ni da so obi a na wawu no na woni ahotoso obi a na wawu no na oni daachi bia because ni pass owu a wo daachi woni da so obi bia asa so on me kire no ye nyina ya we na ne daachi na ni da so ni bibia asa because wabo na brabo wie wabrabo no wu ada obewu no ana wabo wabrabo wo daachi bibia asa woni ni da so ba bia because wo wu ye koto atwene enkura mpukura na Lazarus ye tibi nyane no ma ne sole ye de bai so ho de bekire no na nka mpese wo a wote ase a wo de ade ache wo na wo de wo hu se ni da so ni ho wo hu se da ache ni ho wo hu se wo de wapem meboa ana wo da so te ase no eni da so wo ho de ma wo ebra nyame abo ho ba ma de pa ache na no ma betima asesa so ho de bekire no ebu on mo betima ka se wo de wo tete asem Lazarus asem na ne wo ka no Lazarus teteno enemlemu anase enne wati se yesi Yesu Kristo bi wo bia wanyane wo bi anase enne kura no wati se enne yesi obi ewu amu amanipa na sole na ebia na enye nipa enye wo na wowu na ebia na osika sem na ewu so ho ebia na wadwuma sem ana ewu so ho ebia na amanfo na ahyehye wo bobebere omo hye wo nyina obi afeliu ebia na eno na ewu ebia na wakwantuo na ewu te se me ameda ha me pa akwantuo yi
ohun de mekere no ebia wahwehwe se obetu kwan wahwehwe se obeda obetu kwan wahwehwe se obetu kwan saa nso enyeye emfa wonya obia no waboa wo so ohun de mekere no ukọ embassy na ya refuse ukọ baby abekobia no na ya refuse ebia na eno na wu ewo abrabom ebia na eba ohun woye oba anase woye bema ebia na ayedian ma wo se obefa yefunu ayedian ma se obenya akwala ato na so ayedian ma wo se ye befre wo papa ohun eno ana ebia na ewu ewo abrabom so ate ase but wo nipa na nkasa na de wo de wote ase wo de wote ase o na so wadwuma wu wawale wu wonam fofo ano mokọ awale nyina wo nyina da so te awale ase but wo de wawale asei wawale agu ana waba ebia na eno ana ewu obia wo ne problem obia wo ne haw saa haw na eda wo so no ene ne ewu a eda wo so but wo nipa na de wote ase me pese me hye wo nkran na me ka kire wo se hwe ebra ena no pei ade a che wo na no pei se de me meda me mpa so ohun de me kire no aha ebia na wo de enyempa we bi so esi na wo da wo na ebia na wo da kete so ohun de me kire no ebi kwa na wo de kete no kra mpo no unya bi so nya dai enna wo da obi store anim anase wo da obi mantwo baabi me pese me ka kire wo se eyembele ebeso eso a wo de obehunu sesaye ebe de ebeba eye time ohun de me kire no abrabo mu no se obi aka so wo ka ne de ade a kire wo a wo beto de afanyinam anase wo de obeka se wo de se uni haw wo de se uni problem ohun de me kire no obi problem a wa face ama na twam no obi hawa wo kobu obi amane a wo hunu ye no enso hwa obi komu no ebia wo de na wo de unu hu kota wo de wo me hu kra ohun de me kire no enne enipa no ebia na enioma sesa ye de ama no enye se enioma sesa problem nye de emma problem de ebe de ebeba nanso sade wo de wo hu problem se wo de wo problem no ebi ni honom wo de ebi ntu obi na wo de wo kra de ade nti na wo kra de wo te ase nka se wo no maduro na wo kun ho nka wo se wo hye wo akonfo na wo kun ho men hye wo akonfo men ni wo ho awu emre be sesa ene nti na me de ye na gye nkwa Yesu Kristo na danfo na se ne yonko pa Lazarus de en fato ho de yedai edema wo se Lazarus kra na wo wu no wo be enam yensa nanso ono kra wonya ni daso ono kra no Yesu Kristo kokonyane no ema ne betoa na brabo so okokonyane no ema ne ba betoa ne dwumadie so ewa bela nipa nim sese wu na wo wu dwumadie wu bibia asa nanso Lazarus ne time no so ye nyane no sama ne betoa na brabo so na nkampese wo a wo de nyame ahwe wo so bo ho ba ma de pa ache wo ana wo de hunu se wa brabo to atwa mebo a hwe wa kwantu no eyemre time so a wo betu wate tese me ameda ha ya me pa kwantu otu amanfo abrochiri me pe bia kono menim se eyemre time eso a enye obi na be ka kire me so ate ase aha ebia na wo de ya hye wo bo ya promise wo amanfo ahye wo ba promise wo be ma wo sika ya adwuma ya de wo betu kwan ye be ye wo sei but emre ni duru a na ye refuse wo anase wo mo wura fi wo madan wo machi dia e de ama wo me se bre time no so a abontinsu ni kura na beboa wo wati ase abontinsu ni ana be yedai obeboa wo obetwe na ni ada ahwe wo ebia na wo de obusuafo ebia na wo de otwotwomtwofo pa ana wo madan wo machi dia edai edi ama wo but ebere no so a nyankopon bie kwa na de mawa abontinsu ni a enya obusuani no enya wo yonko no enya wo hwe wuni mu no obedan na ni di ahwe wo na wo hawa hawo wo problems wo face nyina no nyankopon be fa no so na waboa wo na wahwe wo eye mele eye time entimen twen se obeyeye entwen se obedie entwen se obetu kwan entwen se obesi amanfo fi akese entwen se obedaka asakesiem ansa na ohu se wo nyankopon aye bia ma wo so ati ase aha hwe medame mpaso yi enioma nkoye kura saa wo me wo me hawo pa me wo me problems pa so ho me wo me niso ade hunu a ankeka me nkona nkanne ka me nsae dai aka so ati ase na me nsan kan ya me ntwen se me nsan kan sa na de aseda ye dai ama nyankopon me ntwen se me ntumi kwan na me pa tu no ansa na me de aseda ye dai ama nyankopon so ati ase ebra me wo me hawo mu no ebra me wo me problems mu no ebra me face me hawo no enna me de aseda be manyankopon ebia na ennam saa ye sokora na nyankopon abie me kwan aye dai e de ama me so ho enti obi mantwo a wo da do
wadamfo bi nkyɛn a woda no baby papa a wonyante no fa asedama Nyankopɔn enam saa yɛ so nyame ebeyi wo firi hɔnom na ɔma wo baby papa ada nyame ebeyi wo firi kete no so na wode waba betom papa so ɛyɛ mele o ɛyɛ time changes emle esesa enti wo emle betim asesa ma wo emle ebesesa ma wo sɛde ade kye wo no ɛyɛ saa na wo haw no ade ebekye so na afiri hɔ ɔho saa na wakwantuo no ade nkye no na ekwan abie di ayedai ɛde ama wo saa na wo yefunu mu ato no ade nkye no na wonya yefunu enoma besesa de ama wo me hye wo nkuran enkonom nsa mfa nya wo mennom nsa nya tantantan ma watamfo nya wo wo de bekyere no menkohye ho akonfo nka wa no aduro na wote ase no enidaso wo ho de ma wo ye friend wo hene ba nyameche obetimi afollow me ewo me Facebook page no at the same time obetimi afollow me ewo me YouTube channel no ohene ba nyameche so ho de bekyere no mesra wo se wudu ho no mo a wo subscribe a na wa like de ayi de ama me ewo me YouTube channel no ohene ba nyameche mesra mo follow me ewo me Facebook page no like mame next time follow me ewo me YouTube page no ohun de bekyere no subscribe to me YouTube channel no na like ho ye de fama me ye fe mo ohene ba nyameche mo ho do mo ho ne gie ntina tam bia me de ye de me de ba ha me hye wo nkran na maka kire wo se fa asedama twedi ampo Nyankopɔn ebra de akye wo fa asedama twedi ampo Nyankopɔn baabi bia wo hye bia se wo hye toilet so se wo hye hen baabi a wo bia wo timi de asedama Nyankopɔn de nyame hwehwe afiri wo no fa na seda fama no fa nani mo nyam fama no me se de nyame ayama me ne omi no nipa bia ntimi nye wo hwe se nipa boa wo nye nipa na boa nyame nanam nipa no so aboa wo de obi ayama obi amfiri ono ne pem enye ono na hoɔden enye ono ne tumi nyame ahoɔden ne ba no so nyame na hye no nyame na se wonyam fama wo wo ye no anya fama obi a wo ye ma Nyankopɔn ade bia nipa ye ma nipa bia no ye ma nyame ye nya ma nipa se wo ye bibi ma nipa na wo hwehwa akatua nyame emfaso bi eni so de obeye ma nipa bia de obeye ma obi bia no hwehwa akatua firi twedi ampo Nyankopɔn ho na ye wono ana otuaka ye wono ana etam no so a wode wakatua be ye de be ma wo se wo ye bibi ma obi na wo hwehwa akatua na firi nipa no ha business na wo ne nipa ne ye hands go hands come eno no wo ho akatua me hu se de mesinka no kora but de obeye ma nipa bia de obeye ma obi bia no hwehwa akatua efiri Nyankopɔn ho wate ase na de me kanya ne se mele wota amoso a wo de wo mbo wankasa wo behu mele besesa de amawo mele ebesesa de amawo na se de me ka se wo ye bibi ma obi a hwehwa akatua efiri nipa ne ho no na emo hwehwa akatua efiri Nyankopɔn ho no bia na wasom obi bia na wadi obi achi emfie anase emre bebre wasom no wase wadaje wase wo mre bebre e de asom obi so ho ne mekere no but ebre bi eyedu no ne promises or promise wo ne nyoma bi a bohye bi o hyehye wo senka obedi so obeya ama wo no ebre bi duye obi atete wo ne ntam anase entam tete aba ya se wa kire sa nipa no hwe wadaje a wo se wo nipa no ho wo mla wo se wo nipa no ho men kase me de manyini sese enoma ka kire bia e de ama me hwe ka twe so Nyankopɔn ho de wo ye ma nipa no wo ye ma nyame wate membele Nyankopɔn ebrepa mu obetua wo ka bia nipa ne na ntua wo ka but Nyankopɔn de obefa obi so atua wo ka ene ntina me se wo ye bibi de ma obi a hwehwa ka twe mfiri nipa ne ho wo ye sa e business na wo ni nipa na ye ekaboti mi bam woni obi ye business a ekaboti mi bam business na itimi collapse itimi sai wati ase nyina ya we but se ohunu se ye Nyankopɔn na wo ya ma no a wo de Nyankopɔn tam business wo de nyame tam a business no en collapse da Nyankopɔn onni uhwamo da Nyankopɔn onni nani ma emfa ma wo da nyame onni uhwamo wati ase wo bere ne time ne so a time na ubetime dia ye adwuma na time na nhira ne ba ubetime dia ye adwuma na eso anyame de be ma wo sa na tie enti dia obeya ma nipa bia
soma be som obi biara wada agye wo mmra wo besei ade ama obi biara no eye mmre fa matwedi amponyankopɔn mmre ne so a nyame na akasa betua wo ka enti mfa ho ne nipa ne hwamode a wadi wo odi hwamo na enso tam ne so a wo no odi hwamo no nyame be san fa ne so aboa wo nyame be san fa ne so asan aboa wo wono a ne ka ase me ya na me ka ase mintimi boa na enso na me boa eye nyame ana aye nyame na be kana kuma nyame na be san twe na ba eye mele eye time wati ase hwe ye mu bebere ho no mu a ye konsohwe mu ye mu bebere ho no mu a ye ko haw mu ye mu bebere ho no mu a ye face problems o hia ho kire wo de me kire no ye mu bebere pa kwanto aye de atu wati ase hwe wo haw a wo fa mu no wo hia wo fa mu no wa bebere se wo de sen abawo a wo de sen wo a na wo wu no me se eye mele ye wo problem bi wo ho no mu na nyame ma wa fa mu eye training nyankopon de wo fa ntetie bi mu nyankopon de wo fa amane bi mu ama se bre no so na se wo hyewa wo behunu se ampa ohia eya ahokere eya ekom eya so ho de mekere no nyame de wo fa no ma bi mu wo tete wo no ma bi wo hye wo de wo no ma bi mu na se bre no so na so de wiedie ma wo de wo kontuo ma wo de wo hoto ma wo de baby papa baby boni ana wo da na se wasesa wo da bemu dia ma wo no wo de ma wo na wo kire bi wo hye obi oda bonten wo hye obi oda mantwea wo hye obi ekomode no wo hye obi a na onya yefunu ngoba wo bohunu sa ampa emre bi na sa situation we na sa o ha we na sa abane we na me wo mu bi menua ebre pa be so ama wo anase no ma be sesa ama wo ubenya tenka de ama wo nua na sa o ha wo na wo mu na enne nyame ahyew a wo hu obi o wo sa o ha wo ni mu no ubenya tenka ma sa nipa no na mmoa bi a wo bi ya no de aboa sa nipa no ye mu bebere ho no mo a ya ho kire ye famu no anase mu bebere ho no mo a wo ha wa ye famu no ye mu bebere ho no mo a amane a ye famu no eye ntete ya Nyankopon de mayen na wo kina se wo hyewa wo hunu se hia eya wati ase se wutimi tukwan a na wo hunu se baabi a menua na tie no ho enye enkoye ma no ne ho kire no enti se mo mo bi wo se me de boa sa nipa no nyame de wo fa ntetie bim wo de wo fa ntetie bim na wo kina so wo hyewa wonya tema wonya wodo wonya wo de sen eye mo hyehye de ama wo nua enti wo ha wo komu no enye sa akwa emre bi beso ama wa ama nyame asesa wo emre bi beso ama nyame ahye wo emre bi beso ama wonya ni daso na wohunu obi a wohunu ho se ni daso ni ho a wonya bi aka akire no wonya bi aka akire no wonya bi aka akire no enioma besesa ama wo emu ho abomfia menhye ho akonfo menko ho emre besesa eye mre na Nyankopon de ye na dwuma eye time ana ode ye na ade time ne so a na so me hye wo nkuran se ebra wo tie ase no enioma besesa ama wo Lazarus kura na wo na nsa kura no wono kura mpo no nya dida so san ba beto na dwuma so a kampe empra he na wo a wo de nyame da bia wo hwe wo so ma de pa che wo ana oni dida so na se o ma no ma sesa mfa nya de emfa ma wo medam ase mo ade nyina wo hene ba nyame che se de me kan ye no obetimi a share me program no de aye de amame fama odofo bi a wo hunu ho se ni da so nye de eni ho wo hunu ho se ono de ebre eko de ma no ebre nkoe share program no anase share me video no fama obi bia mo ade nyina ohene ba nyame che obetimi a follow me Facebook page no ohene ba nyame che na wa like me page no na wa sign subscribe to me YouTube channel no ohene ba nyame che me seremo o subscribe to my YouTube channel na wa sign ayede I like e amame medamo asese de be ya ebre mu bia no se me ba obenya notification no na notification se obenya o subscribe to my YouTube channel na wa mia bell bi o hono no wa mia so a top 1 o kan fini form no de to so mia sa wo soro no na wa mia so anytime bia me ba bia no obenya notification no ewo o machine no so na waba abe follow me anase waba na waba betie me medamo ase bibiri ena no pay mesere Nyankopon hira de ma obi biara ye da nyame asese wahwe nyina so obo ye ho ba ya ma de pa ache
na yɛsrɛ nyankopɔn sɛ yɛde firi mu na yɛpia abɔnten akɔ adwuma no sɛ yɛkɔdi dwa sɛ yɛkɔtɔn adeɛ sɛ yɛkɔ akɔtɔ aba ne aba bɛtɔn sɛ yɛne obi appointment fa sikasɛm ho yɛne obi appointment fa adwumasɛm ho adeɛ bia ɛda yɛ so a yɛna no pɛ yɛpie na yɛakɔ akɔ fesi bia no mesrɛ nyankopɔn hyira de ma obi bia sɛ onyame ma obi ho ban onyankopɔn enka obi ho na ne hawo ne ne dadwene bia na ɛna no pɛ opie no nyame emma won sanka onhye wo woba fie a nyame ma won fase de enye de emra wokɔ na akɔtɔ na wobeton a nyame ma yɛntɔ wo a wode kɔ akɔtɔn so nyankopɔn ma yɛntɔ nye de emfa ma wo a wokɔ meti obi na one na kasekasɛm no nyankopɔn ma nipa ne nyintum na sika no mo nsensa agreement ne bibia na bibia nkoso sɛ yɛ adwuma anenne ukuta ofa wode kɔ akɔpɛ ukuta osibi a wode kɔ akɔpɛ me se nyankopɔn ka ho wokɔ na osibi ne kɔ a yɛnye yɛnsom yɛma wɔ adwuma ne bi wo fa ne yɛnye na yɛne wo yɛma wɔ adwuma ne bi nyame nhye wo nyame ema wo mfase de mra fie wokɔ na wo ba nso a nyame nka ho fa wo medu efia so dwie mu nyame nhyira mo nyame nka mo ho ɛwɔ Yesu Kristo di mu medamo ase